शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम साथियों को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त जो एक मार्केट के अंदर एक मसला चल रहा है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की प्राइसेस के अंदर एक नुमाया चेंजेस आ रहे हैं जो ना सिर्फ डेली लोगों की कंस्ट्रक्शन के जो मामलात हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ, हमारे साथ हैं मुबशर साहब हैं जो कि जिनका डायरेक्टली लिंक इसी इंडस्ट्री के साथ है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो मार्केट के अंदर हालात बने हुए हैं ये क्या हैं और इनका इस वक्त डायरेक्टली क्या असर पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर और जो तबका इसके साथ वाबस्ता है। तो जी मुबशर भाई हमें बताइएगा कि क्या इस वक्त ये जो इशू जो बहरान बना हुआ है तो क्या इसका इम्पैक्ट है और ये क्यों है और क्या इसकी वजूहात। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये जो सीमेंट की शार्टेज है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जैसे रेत और बजरी की शार्टेज है, लोग को पता नहीं, आम बंदे को, कि यार ये क्यों नहीं आ रहा हमारे पास। किसी ने घर का काम शुरू किया, किसी ने प्लाजे का, कोई बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, दुकानदार है, उसके अंदर ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर, हर बंदा ही इससे साथ जुड़ा हुआ है और सारे परेशान हैं, वो काम इसकी वजह से रुके हुए हैं। तो ये जो किल्लत पैदा हुई है या पैदा की गई है, इनकी वजूहात पे डिस्कस करेंगे, इनका हल जो है उस पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे कि ये जो बेजा टैक्स लगाए गए हैं, बार बार टैक्स लगाए गए हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे, जैसे कि सीमेंट उसमें नुमाया है, रेत और बजरी है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा बार बार टैक्स लगाया जाना बेजा। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनीज़ हैं उनका भी अपने रेट बार बार बढ़ाना। सीमेंट के रेट अगर पिछले आप एक दो महीने को अगर आप देखें, रिव्यू करें, तो मेरा ख्याल है कोई 10-15 दफ़ा सीमेंट के रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं। और थोड़े बहुत इंक्रीज़ नहीं हुए, एक बैग के ऊपर 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये एक एक दिन में इंक्रीज़ हुआ है, एक एक टाइम में। ठीक है, इसकी वजह है फिर ये सीमेंट, सरिया, जो है ना, स्टील, रेत, बजरी के रेट से 50% से 200% तक बढ़े हैं। तो इस थोड़े से टाइम में फिर जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने काम रोक दिए हैं, जिसकी वजह से काम भी स्लो हो गए हैं, आगे डिमांड भी स्लो हो गई है। और इसका नतीजा क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ है कि एक जो मजदूर सफ़ेद पोश जो दिहाड़ीदार बंदा है, शाम को जो अपने बच्चों के लिए दाल रोटी लेकर जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं ये लेकर जाना मुश्किल हो गया। और वो जो शाम को वापस घर जाता है तो अपने वो माथे पे परेशानी की लकीरें, परेशानी, टेंशन लेके वो घर पहुंचता है। और जो है वो इस दाल रोटी की वजह से, इन बुनियादी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से वो परेशानी की हालत में, जो अज़ियत में रहता है। आप जो एक रात बनी है सुकून के लिए, जो उसने घर में आके आराम करना था, वो जो घर आता है बग़ैर इन चीज़ों के, तो घर में वो लड़ झगड़ कर, रो धो कर वो बच्चों को भूखा प्यासा सुला देता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक ख़तरनाक इम्पेक्ट है आम बंदे पे, आम मज़दूर पे। तो इस मज़दूर के साथ आखिर में फिर इन लोगों के साथ क्या होता है, तो ये भी आपको बताएंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हुक्मरान, वज़ीरान, मुशीरान, जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टॉप हायरार्की है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कामयाब कंपनियों के मालिक, बड़े जो हैं जजेस हैं, जो जो सब जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, उनके लिए हम एक सवाल छोड़ते हैं। बड़े बड़े ज़मींदार हैं, आड़ती हैं, ताजर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, ज़ाहिर है। तो जो बड़े बड़े ताजर आड़ती खाने पीने की चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेते हैं, ताकि रेट ऊपर जाएंगे तो निकालेंगे, रेट बेचेंगे, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो हमारी जो है ना इतनी इनकम बढ़ जाएगी। तो आपके लिए ये दावत हम देते हैं कि आप अपने 2 दिन कीमती वक्त में 2 दिन निकाल के आएँ, और ये जो मज़दूर तबका है, ये आम बंदा है जिसके मसाइल को आप महसूस नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे कि वो किस परेशानी में है, तो उसके साथ आके वक्त गुजारें, 2 दिन उनके साथ गुजारें। सुबह आएँ, वो जो निकलते हैं जब घर से, किस तरह जाता है वो पैदल गर्मी में, किस तरह पहुँचता है रोड के ऊपर, या खड़ा होता है या चलता रहता है रिज़्क़ की तलाश में, दिहाड़ी की तलाश में, फिर वो दिन किस तरह गुजारता है, काम किस तरह करता है, अगर उसको मिल जाता है। नहीं मिलता काम, तो शाम को जो घर आता है तो उसके घर के क्या हालात होते हैं। तो ये आप आके देखें, ताकि आपको महसूस हो कि ये जो तबका है, ये 40 से 60% लोग हैं, आम दिहाड़ीदार मज़दूर, वो किस परेशानी से गुजरे, किस अजियत से गुजरे। आम जो सफ़ेद पोश बंदा है, उसके पास अक्सरियत जो है, जो आम, इनके पास मोबाइल नहीं होता। मोबाइल हो तो बैलेंस नहीं होता भी,
اگر بیلنس ہو آ بھی جائے کہیں سے تو وہ کال نہیں کر، ان کو اتنا نہیں پتہ کہ ہم نے کہیں کمپلین کرنی ہے، کہیں پہنچنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو یہ چیزیں کرنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ لوگ حقدار ہیں، وہ ضرورت مند، تو ان کو کمپلین کرنا نہیں آتی کہ آفیشیل کے پاس جائے، آپ کہتے ہیں جی فلانی ایپ ہے یہ چیزیں، تو ان کے پاس جائے، اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، اور نہ اس کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے عام جو ہے نا تو اخیر میں اس کا کیا بنتا ہے؟ یہ جو سفید پوش مزدور پاکستانی ہے، اس کی بات کریں آخر پہ اس کا کیا بنتا ہے؟ یا تو یہ بنتا ہے، یا تو یہ پاگل ہو جاتا ہے، یا وہ بچوں کو قتل کر دیتا ہے آئے دن جیسے آپ کے خبریں سنتے ہیں، یا وہ کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ کر مرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے۔ تو اس سارے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ سب لوگ ہیں، آپ سب لوگ ہیں کہ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو کہ مزدوروں کا، عام بندے کا آپ پر حق ہے، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، زکوٰۃ کے منکر کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، اس کے ذمہ دار آپ سب وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، آپ سب لوگ جو بااختیار ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں جس میں غریب مزدور کا حق مارا جاتا ہے، آپ سب لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں بینکوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے، وہ سود جو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، سودی سسٹم میں معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو کہ اسلامی مملکت کی معیشت ہے۔ زکوٰۃ کا نظام آپ کے مضبوط کریں اور سود کے نظام کو دفن کریں، اسی میں آپ کی معیشت ترقی کرے، اسی میں ملک، عام بندہ بھی اور سارے بڑے خوشحال ہوں۔ حل کیا ہے ان کا؟ یہ جو ریٹس انکریز ہو رہے ہیں، ہماری طرف سے یہ مشورہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک سجیشن دے رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ریٹ بڑھاتے وقت یہ آپ دیکھ لیں، یہ مشاورت کیا کریں کہ اتنے ریٹ جو آپ بڑھا رہے ہیں، اس ریٹ پر خریدار کی قوت خرید بھی اتنی ہے کہ وہ یہ چیز سیل ہوتی رہے گی، ایک جو ہے نا نظام چلتا رہے گا، یا کہ اس چیز کی فیکٹری ہی بند کرنی پڑے گی الٹیمیٹلی، جس طرح لوگوں کی کئی جو ہے نا فیکٹری مل مالکان ہے، وہ چیز سیل نہیں ہوتی، کرائسس آتا ہے، پیچھے سے ٹیکسز اتنے بڑھ جاتے ہیں، ریٹ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ فیکٹری ہی بند کر کے بھاگ جاتے ہیں، ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، ملک بھی چھوڑ جاتے ہیں، کئی لوگ ٹینشن میں جو ہے نا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی نے بینک سے قرضے لیے ہوتے ہیں بڑے ہیوی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، وہ واپس ادا نہیں کر سکتے۔ تو مشورہ یہ ہے کہ جو ریٹس ہم سجیسٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے نا سیمنٹ کا ریٹس 1000 روپے بوری تک فی الحال فل لے کے آئیں، کوشش کریں، سریا 200 روپے کے جی تک ہونا چاہیے، بجری جو ہے 50 سے 70 روپے کیوبک فٹ ہونی چاہیے، ریت 40 سے 50 روپے کیوبک فٹ، اور اینٹ کا 12 سے 14 روپے تک تقریباً ریٹ ہونا چاہیے۔ یہ مین انگریڈینٹس ہیں، مین جو ہے یہ چیزیں ہیں جو کنسٹرکشن کے اندر یوز ہوتی ہیں، اور جس سے عام مزدور بندہ جو اپنی روزی روٹی کما کے شام کو گھر لے کے جاتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اور بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی، یہ جیسے کہ آپ نے میٹھی چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر مزید اس سے ٹاپکس کور کریں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، جتنا ہو سکے اس بات کو آگے پہنچائیں، جتنے بھی جو ہمارے خیال ہوتا ہے کہ بات پہنچے، تاکہ ہمارے مسائل کا ہمیں حاصل ہو۔